धीना ताक धीना दिन ताक धीना दिन धीना राजा साहब तो बढ़िया सुनिया लगे तो पूरा पिंक पिंक पूरा तो गोलापी सदा जमी काश्मीर से आज मुझे उठे आनी आज मुझे स्वागत करी स्वागत स्वागत तू छेना खाइबू मो मद पी पाखे ब्लाक पीबी तू छेना खाइबू मद पीबी तू छेना खाइबू मद पीबी छेना खाइबू तापर आरंभ हम कन्या उतारिबा काम तापर तो गोला देहरु कन्या उतारी मुचा खेला करी मत सागरे की बढ़िया चाकरा तोर जाय रखियो जे मो तार संपर्क करे कोन है आ तू मोर कोन हो कोन तो आंटी है बड़ा आंटी तुझे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है कोई जन्नत की तो भूल नहीं मेरी कॉलेज की एक लड़की है कोई जन्नत की तो भूल नहीं मेरी कॉलेज की एक लड़की तुमको कॉलेज में देखा दिन तुम दिल्ली में बाजुची घंटी तुम्हें कौच तुम्हें हम मो आंटी आस आस क्या फिरो कौन पे मते दिने के आसु कि दोष उतार करिछि दोष तू करिलु बे दोष करिछि तो स्वामी राजेश्वर जगदे चार गोटे चाकरानी रो छुआ पानी मो सामने रे छिड़ा करिछि ए मो बापा 10 वर्ष विधायक पिला तीन डागा में देखा नीचे करप्शन करेनि कि हम करप्शन करिया को देले तीन भाई भौणी मिसिकी सीधा पप्पा को राम नाम सत्य है आउ ताबरे हम सामने रे कोल्टा हेची तो स्वामी राजेश्वर जगदे कहारी को मु छाड़ीबिनी मनिका एमएलए हमा दरकार मनिका एमएलए हेले मु ता काम धरे बंधुक रखी भ्रष्टाचार करिबी आगुर भ्रष्टाचार करुଥିଲି सेंती ता काम धरे बंधुक रखी भ्रष्टाचार करिबी आ एबे मु तोते एठी धर्षण करिबी बारंबार धर्षण करिबी तापरे फोन करिबी मो डियर अंकल राजेश्वर जगदेव को कहबी अंकल आज नॉमिनेशन नो लास्ट डे जति विप्लव नॉमिनेशन करबा को जाए ताले तमरे सुंदरिया माइकिनाटा को मो एठी मारी देबी एटा को मारी पुत केही न आसीले मते खोजी खोजी रघु आसी निश्चय कोन आसी तुम्हें देखबे तोर एमिति अवस्था करिछु ना वीरू एमिति तोर ब्यांड बजाइबे सीधा जाई बाबा पाखरे फोटो हेछु कहीं रघु एमिति तमर किए की रघु मोर किए से ऊपर वाला को पचारिबो सी कहबा रघु मोर किए से भाषण मानना जीते की सुन जीते की सुन पड़ो जीते की सुन चखना खाइबे केम पहले तो खाइबी वीरू जानी रखबा दरकार छी मो तोर आंटी तुम झूला को देखी बाबू राका दोची मोर बाबला कान दोची बाबू राका झूला
ଛାଇ ତୋ ଯାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛୁ ମୁଁ ତା ଛାଇ ଖାଲି ଛରି ପା ଆଉ ମଣିଷଟା ଆସି ଯେତେବେଳେ ଛାଇଟା ଆସିଲି ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ମାନେ ତୋ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବଦେଇ ତାକୁ ଦେଇଛି ଯା କହୁଛ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ତୋ ଆଡ୍ରେସଟା କଣ ପାଇଁ ଠିକଣା କଣ ପାଇଁ ହଁ ଜାଣିଛୁ ଭିଲିଆନ୍ ତ ନେଇଛି ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ରେପ୍ କରିବ ମୁଁ ତ ହିରୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ଆଉ ତୋର ସେ ଗୋଟିଏ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କୋଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ତୁ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଗୋଟିଏ ତ ଅଧା କାହିଁ କ'ଣ ମୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲାଗିଲାନି ହିରୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଭଳିଆ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭଟା ଦେ ରେ କମିଗଲା କି ଏ ନନା ହିରୋ ନନା କୋଉ ନନା ହିରୋ ନନା ବାଟରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲ କାଇଁ ତମକୁ ମନା କରୁଛି ପରା ଭଲ ଜିନିଷ ପିଅ ସେ କାହିଁକି ସେ ପାସ୍କା ଫଟିଓଟା ପିଇ ବାଟରେ ଗଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ କମ୍ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆସିଲି ଛି ମୋର ଫାଟିନି ନାଇଁ ନାଇଁ କେସ୍ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଆଣ୍ଠେଇ ଆରେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମକୁ କେତେ ବୁଝେଇଲା ତମେ ବୁଝିବ କ'ଣ ତମେ କହୁଛି ସୁଧୁରି ଯାଅ ସୁଧୁରି ଯାଅ ସୁଧୁରି ଯାଅ ତମେ ସୁଧୁରୁ ନା ଆମର ଶଳା ଚୋର ରଘୁଆ ଆ ନାହିଁ ଖାଲି ରଘୁ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ୟାକୁ ସଫା କର ଶୀଘ୍ର କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ ଯାଅ ବୋଲେ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବନି ବିପ୍ଳବ ଅଲରେଡ଼ି ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ଡେରି କରିବ ମୋନିକା ଦିଦି ସେତିକି ବି ଚାନ୍ସ ପାଇବନି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଦେଇ ଦେ ରେ ଯା 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 ଡେରି କରୁନି ଯା ଗ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିଗଲ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭାବିଲ ଏମିତି ହିରୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଫାଇଟ୍ କଲାନି ହିରୋଇନ୍କି ନେଇ ଚାଲିଗଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଅଫସୋସ ହେଇଗଲା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଫାଇଟ୍ଟା ହବ କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ୍ ହବ ରଘୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଜଗତେ